Zambi si idnan posi la main ti bala yam sanyak yam motoni nan considné télévision BF1 et yam kiba wakat la wotoni et kiba zuraru. A Edi Kombioro si a CDP a tor soba twenga vota nisun kelem la raudo ti bala rabem katolom be vota sorra poigné una février sin pisila yiwa ya parti politique dam sor santa bamunu la senata voto no wananyara Edi Kombioro élection dans mon mois ya parabla rap sor santa kobisi la pisobla yibu la sampam bangre sin keni koba wenge zamsara ya na yilen son paraba la rapa ti maintenant toro ingi peta pourra yam son kanga waya sur ninga busumboni faranda ti alliance technique d'assistance au développement kwera atabam pam Idnan dengam paka runda kiba kwilem seni kiba kanga za me février rasin pisila yemer yon suka nyoko de rara ribum obsman wala vers buru wilgam bala titer wuso nsame ti bala rara kelendi temtem ya parti politique dam sor santa bambu nou la san laram taba sula yemer pour moi tout bon ti coalition na yile na ntira Edi Kombioro vota sasa ti bala optara srame tia rokanga sia CDP wa président wa twenza tenga ale a Nelson Twenson parabala kombibisi tubna toron yidigi datin ye tubna toron yi peta pour obsin tigim tabo to no wa yana wilga Edi Kombioro tu bene obkelem bera bene nantas nimbuida ti ba Edi Kombioro sanka wa yi CDP wa candidat optal da tiembo tana yi candidat indépendant zinkanga wa obkelen ye la nimbuida bala tubna kelem pane Edi Kombioro banga senti parti wa nous enfin nyam mikram tia fademe MJR PPJR les passé FDR idnanti kelra Michael Kinda sia coalition à torsoba Michael mamia mouvement des jeunes républicains au président mamle à coalition à parti nous torsaba coordinateur national coalition o ton zabra seka ton mana giligir budu ton me gesame tenga ham palebre bewa ton me gesa wusoro te monsieur Edi Kombioro omninga meng wusoro tenga wa ka gen nu songo zugu ob kommenga pa ma problème dam tenga wa te halte problème o peke te ketam be suka yare kite ton me yele ton parti nous ton di kasado ta ya jeune la engagement ton handi kere ton ran songa te burkina bela ma fa saka songa ta pa amnama ton te dam te yel wusoro nam manare en con jeunesse en comparaba la pana nyimi ton baba la mamele la nim ti CDP na ka candidat wing diam jending tora ndapi e ton parti wa ton kabe le CDP ton meya parti responsable de moi ton soutien da Edi te CDP mais ton nyaka obsuka ta présenté ba runna ho mikte CDP payaka Edi ta ya ob candidat tant que ta Edi ha candidat indépendant ton porta Edi na songa ta pa abonama ton yelamte ton soutien da candidature te CDP ton nyaka Edi ha kanali ma pour la ton patenta akana nali ma pour CDP hanka yaka Edi ton vendra mimi ta Edi na yi candidat indépendant ha ya candidat indépendant ça mais ton mouvement qui est un porte là Sinkeni parba tix kasanga to bonti forum régional des femmes sinya ti parba mena toron zina
on comptabiam sinkeni ba menan toron lui subtoro tenga zaba wenge a Laurence Marshall Ilbudo sia parba ministre kelon bon sa parba gilli tob sida on fo kale zabarkanga pour kaseta soba mamuna takabori. Tigiskien kanga sentigin parabla nisba sembebe région du centre pour moi to bonni na sarande ti forum régional des femmes du centre ada ya wakaton parabla ministère a tor soba a Marie Laurence Ilbudo Marshall to nan leben zira squese antie parba paratoum de son sommier soba ha ya ne Marie Laurence Ilbudo Marshall bam tagasra miti Burkina Faso sombe yella ninga pour runda wala yon korlo kalma wenwa aria ti wakaton zindi ti paraba katonre enya ropa wala sensiarie rendo berani se kanga anan letien paraba tuma obrika makre wala kamba wubru wenge wala nisal menga na tongo zanta wale berneda an winga han siagad la ka siagada fa na lebentien paraba. Ncheni yon kokolo kalma wenge obkella min nan ko parabato modre ti sora sa nimba sab zarsara mbalab nan kengen to kon zabe Burkina Faso tenga yinga binebla nisba san leban pa poron wa moro bala ni bamba ne bazabo ti ya reme ya nyaar burma masra on konton sodasa. Ya ni ministre la ninga sengeta paraba yela Burkina Faso katolon toin ncheng tore ti wum taba la song taba kabeye renna me yolon ka tumbila la ya bumbu a Marie Laurence Ilbudo son code paraba. Donc ya tire ti ton bange ti tum ni ngama mo ya ti ton tum no ka tum biye la tum kasanga ti point non nessa ko nessa mala nessa Forum régional kanga bangin saiti aria paraba son kombangan sore wala yam mengsen ne woto no wala sin yina lui subto rapport wa kelen yi waka to ti mini remenandi 8 mars fu poko sin ya paraba tigre fuga on konebla nis ba ton ko sun patolon wo wa. Rasman Nora woto ni gombon saya wusro sinkene Abdul Service Toumda nyam santere février asunlo 2019 a yumda pour oneya ne Abdul Service ragna taban tik nugu sebra yimru zugutu bonti convention wa simbiligrita Abdul Service serda même mezini tu bonti cité oneya na yele nande oneya tuntumsa tumna 5 février asasa ragan serda même 6 décembre pour convention simbiligri tuma 5 woto wa ne buso tarasra meti libre betumda pour yaren wane Abdul Service yiba rundarara na sa zikensa na yile na convenement passé sinkene tumda obrenga kenga zaptuli yoro nanti basu giligira saba kaseta soba amamuna takabole. Février 2019 yumna nugutikli la Abdul Service International Toumda Nore en leben pass oneya ragamane taba ob nugutikla ya senchere ni Abdul Service ramdaga na modre ntoro mezaka sonle nata ko nase la pisila nu sana yili en songo onewa ten toumda basambe wodo ka walma bobo jula sowa to pam zigasi
février wa kiugura san pisila yiba Abdul Service International tumda no tor soba ni ban poron porse nze kob nore nkeng zizla nisba zagsab sameta nan ko oneya wa ten tumda woro kanwa ntonge se tuma som beneng la ninga sulla ramba nan denga men keng sab sol mo ab samet zagsa zinla ninga zikanga wa to mika meti tuma fa sami hali tubzuen dik rota kulumbisi onko nebla nisba han som pa ma zagsa relor pore obnan kenga zartul sol mo me ya zaga sonre ko batala pihnu labsom me onko one ya tentum ba bene zuen ya zaga se ko barle pisi lab ton me nke lab na rik ma ha onko zaga saramba hannan kan me sewa be wa me yela fan kum sa me se tikel manrambas bala zibamba fan kepi waro tab meta aton som pam kwese sen keni nebla nis basan nam pam brota bi hen zuende ha brota ob suria no ni tumda somlam santa zinla ningawa bangin saita Abdul Service International damsan yimi nangil go to ne ngesob me basan beneng la ninga ya lekur budu sen keni nebla nis basan mando brasma nora ti ariel sirka be tumda point bala ya décembre kugu sun lore 2019 yumda la Abdul Service ram daram pulumia nan tonre mezarsa fan gili ti sabo zarsa me san kasawa ara taravonre Abdul Service ramma san dik nan puni nimbuida décembre novembre te ka passe rotun ta ko bala zaka in kit ma ti de la wale passe donc rot ko bala zaka akarot pila no biro pisier ale ba serda metin ya tumninga wa comme c'est ya cité onéa wa et puis je peux dire aya pipi Burkina ka et société to man yo to nieta bula Abidjan nka yinebe et donc kitam ti ton to même marar menga ton tumna tini ni hen demande to no men suri no ndatu to no men suri no hengeta banda tame bi bra metal courage en tienwa le bon wili gida metika oni ala ton pipi société bedre ton tumane CNSS et Sonabel Kamege LMBTP la oni ya nenwanti ya bedre yira parce que bam nenwa atuno ya tour salli yam ne roto to bum nangira lalra to bonti cité fermée avec beaucoup de commodités donc kitam ti ton hantin tani ni hen witba ab han data me bebe ke zugo ning ton daran tom no la baba mwida ti wira ka kyanga ne Burkina Faso tori ha ya ne Abdul Service tumda tor soba a Abdul Wedraogo ela fa san ke le nyor meti tuma na kene wala bam sam marto to wa kala ku pour un ti zisla nisba fa bam santal kibe kitba to bigiligi sa rota sa meti bam tonre am pam ko onea tumda no damba to ko beten tumda ba idnan tala taban cheng pasore solo mwati bala sintuni atabe si un alliance technique d'assistance au développement songre bangetia parla rapson santa kobi sila pisobla jibu la pam bangram passe sincheni koba wenge pasore solo mwa sani ataba torso ba zamsa kanga woto no yana song bati ba menan tonron yidigi sinkenu nutum da wenge inaleti pa maven passe ne mamuna takaburi Obsora ya kobisi la pisobla yibu parabla ropa ko ba yelle sankale tarhan solre neba opama zamzro yelbu totore ko ba wenge obzamzra pong me ya atade ratieti alliance technique d'assistance au développement huntuni ONG expertise France nyarli tumda no kendre ya nimbuira na tonre ampa bangre ntorun tume na taba njirgub tenga zamskanga mi atade sandikron ko nimbuira arbol sol moa arapora mengeta soma li pinki sa ton se pour ngeta formation wa man toto ton wakat fa ton tara tum bekane ralfa bebe ne formateur damba man de évaluation ramba ngete samsata zibo ya yene pawre to san le wa fe to be wali bible me renda le mande samsata ta zini wa me ya wala yam singili nyanda zuen tum bumning runda wala runda na wini kneba pas tous les formateurs sont ya ba mengan mane na wini formateur pas in kane donc il y a cassé ton contondo tout ça en data to ya men tume bangar c'est pas toi c'est que ça me sont pas de ça donc ton keten tarada menti ton nan ketum bi wakat fa sayre songo ba la ten dopti ketum manan de ton paade ba wa sim tu ma net ni so manop coopérative ramba o ba manop coopérative ramba ba nyono tu ma bala ton be pore
ton pam pour la sob ya ham patumda Arbolo commune da mere pera tumda wuzro tibala na yi sababo tini bangra nimbamba sampa moto no bipton tumi en yidig arbolo commune ata da tumda no kendel mesen ya hanna yilin tonre an songo nimbuira to pam tuma bangin saiti ya tum no kendre tenga to damba senyarde abelam ti nipsin de pa baran yete ton zim pam pawore ne autorité namba ton zim pam mo gasm ne autorité namba ton wan se kwa kat fa yete data songre ti data stelo ton mikdem ti bam ngal rezo yembe tawol ti ton data poko masa ton su no man ne bugo ti gouverneur wat au commissaire wa préfet wa ne medam la conseil régional damba ton tuma ton patal zulu nebe yaban tien ton wakat pa ton kata nor bude yam mengti kala kaya projet papi kaya la san bondo conseil régional du nord mais du centre nord mais wa nya kanga me nan keta min kenga tore tibala smaila wedraugo sumbe zabra ni sida wa bara tum nora o pulma me tibam na nyaga atade obni mbuida songre na keng torum pasi obtola menga am pierzam sur la ninga atar syndikan kon ni mbuida arbol sol moa sankere nibna toron dik sachera mal libra bumbu sin ya no kenre son korlor tengonga wusro la tuen zabni na sadam son bonda sobti changement climatique Rati yeti wen viura han samda. Nan tas mayila wedra ilika nyagaran kon atare. Bangi seti sen tuni tigis ga wotone. San pamab zamsra pama tum tero. San na yile son ba to tuma keng tori. Idna yalsa wotone rundarara la bangi seti ani sunoro la mwert kiba buto torin tasnya. Sambisi wena korbeni lafi.